قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. بخاری. حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہے، جو شخص ان کو یاد رکھے گا اور ان پر ایمان رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نام صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کی دوا ہے، یہ روح کی روشنی ہے، یہ مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ ہے۔ جو شخص روزانہ ایک نام پر غور کرے، اس کے معنی سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اس کا دل بدلنے لگتا ہے۔ جب بندہ یا رحمان کہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ جب وہ یا غفار کہتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں اللہ کی مغفرت ان سے بڑی ہے۔ جب وہ یا رزاق کہتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ رزق انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ اور جب وہ یا جبار کہتا ہے تو ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھلنے لگتا ہے۔ 99 نام، 99 راستے پکارنے کے۔ جو شخص 1000 مرتبہ یا اللہ کہے، اس کے دل سے غم دور ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں ہلکی ہونے لگتی ہیں اور یقین مضبوط ہونے لگتا ہے۔ بے شمار مریضوں نے یا شافی پڑھا اور شفا پائی، بے شمار پریشان حال لوگوں نے یا فتاح پڑھا اور بند دروازے کھل گئے۔ اللہ کا ہر نام ایک طاقت ہے، ایک حفاظت ہے، ایک سہارا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی سچے دل سے ان ناموں کو پکارا؟ آج رات سونے سے پہلے خاموشی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہیے، یا اللہ، میں کمزور ہوں تو القوی ہے، میں گناہگار ہوں تو الغفور ہے، میں پریشان ہوں تو السلام ہے۔ پھر دیکھیے دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے۔ یاد رکھے، جو اللہ کے ناموں کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب کے قریب ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں پریشان ہوں تو السلام ہے، تو وہ ہے جو دلوں میں سکون اتارتا ہے، جو بے چینی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے، جو طوفان کے بیچ بھی بندے کو تھام لیتا ہے۔ جب بندہ یا المؤمن کہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اصل امان صرف اللہ کے پاس ہے، وہی خوف کو امن میں بدل سکتا ہے۔ جب وہ یا المہیمن پکارتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر حال پر نگہبان ہے، میری زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ جب وہ یا العزیز کہتا ہے تو دل میں طاقت آتی ہے کہ عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، عزت صرف اللہ دیتا ہے۔ جب وہ یا الحکم کہتا ہے تو شکایتیں ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا ہے اور اس کا فیصلہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ جب وہ یا العدل کہتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہ بھی ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ جب بندہ یا لطیف کہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کی وہ باریک مہربانیاں یاد آتی ہے جو شاید وہ سمجھ بھی نہ سکا تھا، لیکن اللہ نرمی سے سب سنوارتا رہا۔ جب وہ یا الخبیر کہتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بات دنیا نہیں سمجھتی وہ اللہ جانتا ہے۔ الحلیم کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بار گناہ کیے اور اللہ نے فوراً پکڑ نہیں کی۔ جب وہ یا الغفور اور یا العفو کہتا ہے تو امید جاگتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب وہ یا الرزاق کہتا ہے تو دل سے ہرس نکلنے لگتی ہے، کیونکہ رزق کی کنجی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ یا الفتاح کہتا ہے تو بند دروازے بھی امید دینے لگتے ہیں۔ جب وہ یا الشافی کہتا ہے تو بیماری میں بھی سکون آ جاتا ہے کہ شفا دوا سے نہیں اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب وہ یا الودود کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ہر سچی آہ سنتا ہے۔ جب وہ یا الحی یا قیوم کہتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ باقی ہے۔ جب وہ یا النور کہتا ہے تو دل کے اندھیرے روشن ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ یا الہادی کہتا ہے
तो गुमराही के रास्ते छोड़ने की हिम्मत मिलती है। जब वो या असबूर कहता है तो सब्र आसान हो जाता है, क्योंकि रब खुद सब्र वाला है। 99 नाम, हर नाम में एक राज है, हर नाम में एक शिफा है, हर नाम में एक निजात है। अगर बंदा सच्चे दिल से एक नाम भी पकड़ ले तो जिंदगी बदल सकती है। आज अभी इसी लम्हे अपने दिल में दोहराए, या रहमान मुझ पर रहम फरमा, या गफ्फार मेरे गुनाह मुआफ फरमा, या फत्ताह मेरे लिए आसानी के दरवाजे खोल दे, या नूर मेरे दिल को रोशन कर दे। और फिर यकीन रखें, जो रब अपने बंदे को सुन रहा हो, उस बंदे को किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो अल्लाह के करीब हो जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। आइए अब अल्लाह ताला के 99 नामों के माने दिल की जुबान में समझते हैं। हर नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक सिफत है, एक नूर है, एक सहारा है। एक, अल्लाह सबका माबूद, हर इबादत के लायक। 2, अर्रहमान बेहद मेहरबान, जिसकी रहमत सब पर आम है। 3, अर्रहीम खास रहम फरमाने वाला, जो ईमान वालों पर खास करम करता है। 4, अल मलिक हकीकी बादशाह, पूरी कायनात का मालिक। 5, अल कुद्दूस हर ऐब से पाक। 6, अस्सलाम सलामती देने वाला, अमन का सरचश्मा। 7, अल मुमिन अमन देने वाला, दिलों को सुकून अता करने वाला। 8, अल मुहैमिन निगहबान हिफाजत करने वाला। 9, अल अजीज सब पर गालिब जबरदस्त। 10, अल जब्बार टूटे दिलों को जोड़ने वाला, जबरदस्त कुदरत वाला। 11, अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला, अजमत वाला। 12, अल खालिक पैदा करने वाला। 13, अल बारे ठीक ठीक बनाने वाला। सेला, अल मुसव्विर सूरतें बनाने वाला। 15, अल गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला। 16, अल कहार सब पर गालिब आने वाला। 18, अल वहाब बेहिसाब अता करने वाला। 18, अल रज़्ज़ाक रिस्क देने वाला। नींद से अल फत्ताह मुश्किल कुशा रास्ते खोलने वाला। आखिरन अल अलीम सब कुछ जानने वाला। पे 21, अल काबिद रोक लेने वाला। 22, अल बासित कुशादगी देने वाला। 22, अल खाफिद खन नीचा करने वाला। 22, अल राफिया बुलंद करने वाला। 22, अल मुइज़ इज्जत देने वाला। 22, अल फाक अल मुजिल जिल्लत देने वाला। 22, अल फामिया सब कुछ जानने वाला। 22, अल बसीर सब कुछ देखने वाला। 22, अल हकम फैसला करने वाला। 22, अल आदिल इंसाफ करने वाला। 22, अल हकीम नहायत मेहरबान बैन। 32, अल खबीर बाखबर हर हाल जानने वाला। 33, अल हलीम बुर्दबार जल्द सजा ना देने वाला। 34, अल अजीम अजमत वाला। 35, अल गफूर बख्शने वाला। 36, अल शकूर थोड़े अमल की भी कदर करने वाला। 37, अल अली बुलंद मर्तबा। 38, अल कबीर बड़ाई वाला। 39, अल हफीज हिफाजत करने वाला। 40, अल मुकीत रोजी और ताकत देने वाला। 41, अल हसीब हिसाब लेने वाला। 42, अल जलील बुजुर्गी वाला। 43, अल करीम करम करने वाला। 44, अल रकीब निगहबान। 45, अल मुजीब दुआ कबूल करने वाला। 44, अल वासिअ वसात वाला कुशादगी देने वाला। 47, अल हकीम हिकमत वाला। 48, अल वदूद मोहब्बत करने वाला। 39, अल मजीद बुजुर्गी और शान वाला। 50वीं, अल बाइफ लब्बैक देने वाला दोबारा जिंदा करने वाला। 51, अल शहीद हाजिर व नाजिर। 52, अल हक सच्चा बरहक। 53, अल वकील कारसाज। 54, अल कवी ताकत वाला। 55, अल मतीन मजबूत। 56, अल वली दोस्त मददगार।
57 अल-हमीद तारीफ के लायक। 55 अल-मुहसी सबका हिसाब रखने वाला। 55 अल-मुब्दे पहली बार पैदा करने वाला। 60 अल-मुईद दोबारा पैदा करने वाला। 61 अल-मुहय्यी जिंदगी देने वाला। 62 अल-मुमीत मौत देने वाला। 63 अल-हई हमेशा जिंदा रहने वाला। 64 अल-कय्यूम सबको कायम रखने वाला। 65 अल-वाजिद सब कुछ पाने वाला। 66 अल-माजिद बजरगी वाला। 67 अल-वाहिद एक। 68 अस-समद बेनियाज सब इसके मुहताज। अल-कादिर कुदरत वाला। सब्बल अल-मुक्तदिर कामिल कुदरत वाला। सब्बल अल-मुकद्दिम आगे करने वाला। सब्बल अल-मुअख्खिर पीछे करने वाला। सब्बल अल-अव्वल सबसे पहले। सब्बल अल-आखिर सबके बाद। सब्बल अल-ज़ाहिर ज़ाहिर। सब्बल अल-बातिन पोशीदा। सब्बल अल-वाली हाकिम। सब्बल अल-मुतआली सबसे बुलंद। सब्बल अल-बर नेकी करने वाला। 80 अत-तव्वाब तौबा कबूल करने वाला। 81 अल-मुंतकिम बदला लेने वाला। 82 अल-आफू मुआफ करने वाला। 81 अर-रऊफ निहायत मेहरबान। 81 मालिकुल मुल्क बादशाही का मालिक। 81 जुल जलाली वल इकराम अजमत और बुजुर्गी वाला। 81 अल-मुक़सित इंसाफ करने वाला। 81 अल-जामिअ सबको जमा करने वाला। 88 अल-गनी बेनियाज। अल-मुगन्नी बेनियाज करने वाला। 9 अल-मानिअ रोकने वाला। 91 अद्दार नुकसान पहुंचाने वाला अपनी हिकमत से। 92 अन-नाफ़िअ फायदा देने वाला। 93 अन-नूर नूर देने वाला। 94 अल-हादी हिदायत देने वाला। 95 अल-बदिअ बेमिसाल पैदा करने वाला। 96 अल-बाकी हमेशा रहने वाला। 97 अल-वारिस सबका वारिस। 98 अर-रशीद सही रास्ता दिखाने वाला। 99 अस-सबूर सब्र वाला जल्दी सजा न देने वाला। ये 99 नाम 99 खजाने हैं। जो बंदा इन नामों को समझ ले वो अपने रब को पहचान लेता है, और जो अपने रब को पहचान ले उसका दिल कभी खाली नहीं रहता।